कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। जननी महादेव। काशी विश्वनाथ स्तोत्रम अष्टक हैं हज में हज चिंतन करते शिली आमगेल उपासनेंत एक तीव्रते का म्हणजे अर्थानुसंधानपूर्वक पाठ करताना बोधय प्राप्त जाऊं का आमगेल भक्ती समव्यक्त जाऊं का मार्गदर्शनय मेळ का ह्या उद्देशाने हाजे आमी अध्ययन करता सती एक स्तुती आनी हांतू मागीर फलश्रुती आमगेल पुस्तकांतू प्रिंट करनिशिल्ली वट्टायरी एक शिवलोकमवाप्नोति तशी एक फल दिल्ल्या आमी साधक ह्या जीवनांतूच आमी सिद्ध करका मुखावेल काळजी कल्याक अशी उद्देशान आमी करतना उपासनेंत एक वीर्यवत्तर जावं का म्हणू आनी वेदांत परक जावं का अल्टिमेटली ऐक्य सिद्ध जावं का इतले बेनिफिट्स मेळका ती और इतले हांव लागीं आसका म्हणून ऐक्याचे कलमगल अधिकारच आत्मस्वरूपाचे बोध जावं का म्हणू त्या उद्देशाने आमी हाजे अध्ययन करता ती आनी तशीच पाठ करतना तीव्रतर आमगेल उपासना जावं का अलाइंड टू दी सिद्धांत त्या उद्देशान हाजे पाठ शिवप्रसादान ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना मस्त भक्ती असं मस्त असं ती अद्वैत वासना म्हणटा ती वेर अ साधका इज विलिंग टू गिव अप दॅट सेल्फ ग्रॅटिफिकेशन ऑफ आय शूड बी एबल टू एक्सपिरियन्स हांव म्हणेल क्षीण जावच्या येता त्या ईश्वराला अनुग्रहान तव्वळ अद्वैत वासना उत्पन्न जाता सिम्पली हॅविंग द इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन अद्वैत इज द ट्रूथ म्हणेल इज नॉट नेसेसरली द अद्वैत वासना विच इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रेस थ्रू आर पुरुषार्थ गुड कर्म केलेले म्हालगड्यांगेल आशीर्वादू आचार्यांगेल सन्निधी मिती एक संस्कार येता ती एक निश्चय येता अद्वैताची सिद्धांत म्हणून सो ते वासनाची कल आसा तें ईश्वरानुग्रहाद म्हणून आसा थंय मागीर एक्चुअली कल ताजें इट्स नॉट जस्ट दी इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन विच इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट एंड अ रिजल्ट ऑफ अ पुरुषार्थ विच इज वॉट इज इन आवर हँड्स सो ईश्वरानुग्रहाद अद्वैत पुंसाम अद्वैतम ईश्वराला अनुग्रह जाल्यार आयल्यार मात्र म्हणून ना दॅट इज द फायनल वेर कंप्लीटली ट्रान्सफॉर्मेशन जाता आनी आमी सेवेंतून कल प्रयत्न करता ती हांव म्हणेल कमी करका म्हणून तें वस्तुतः इट इज आय जस्ट गिव अप यू ट्रान्सफॉर्म मी म्हण तशी एक इट विल ट्रान्सलेट इन टू दॅट इज वॉट वी वॉन्ट सो तें अनुग्रहान येता ताजे खातीरय आमी हांवें पाठ करता आसा तरी तुगेल चिंतन करता आसा ती सो तूं त्या बग्गी आमकां दी पाठ करुया आमकां 10 घंट्यार आनी 20 मिनट आसत मागीर आमगेल चिकेची डामाडोल जाता इन वीच केस इन फ्युचर 15 मिनटां नंतर यू कॅन डू द पार्ट एटलिस्ट सो आय कॅन गो स्ट्रेट जाला आयचें जाला ओके काल खंय थंय पाविल्लो वया तृतीय श्लोक जाल्वे की चतुर्थ ओन्ली 3 शीतांशुशोभित किरीट विराजमानं भाले क्षणानलविशोभित पंचबाणं विशोषित पंचबाणं नागाधिराज नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरं
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम भजन करी अहम भजे आणि परत परत आपणाला मना खाव सांगता असं हे मना भजन करी अशी नाना रूपेण करी ह्या गुणांचे अनुसंधान करतची ईश्वराल अनुसंधान करी आणि तो गुणातीत म्हणून असं तागेल समज भजन करी भजन देर इज सेवन माय इज जस्ट intoxicated with that love, you are only overwhelmed with his presence where, oh, I am Sudai, what the, it's a nuisance. तशी भजन करी मनाक बोधित तस भक्त जावनशील साधक शीतांश शोभित किरीट विराजमानम मस्तकारी राजराजेश्वर जावन येता तर जट आमातने किरीट असता. डोंट आस्क मी त्याला जट आजकाल जाता. आय एम शुअर ही मेक्स अ वेरी ग्रँड मुकुट घालून घेवन येता रेस्प्लेंडेंट आणि त्या मुकुट पळना पडे दुसरं सगळं दामांक गेल मुकुट खंय आसता ती तागेल चरणारविंदांतू अर्पित जाता ती तशी मुकुट जावन आशिल्लो जाल्यार त्या मुकुटाचें एक वैशिश्ट्य आनी खंय मेळना मेरी शिव परिवारांत मात्र देवीलांत मात्र दिसूं फावस शीतांशु शोभित जावन आशिल्लें किरीटम. शीतांशु चंद्र ताजे एक अंश क्रेसेंट मून. The mukta which is further, which the resplendence and beauty of which is further enhanced by the presence of the crescent moon, which is a totally different thing. Mani आणि सगळं घाली येता and this शरण आयल हें चंद्र कला जी आसा तांतू एकल म्हणटा ती ग्रेस विंगड खंयकी एका टायम कसं अलायनमेंट ना बट दॅट इट सेल्फ इज समथींग ब्युटिफूल. अरे ते पळोवंच भितर बापरे कल्ले पण एक चंद्रमा येवंच भितर हां ईश्वरा स्मरण जाता. तशी जालेलें शीतांशु शोभित किरीट विराजमान कोणाल मस्तकार आसा तशी भवानी शंकर तशी विश्वनाथाल आम्ही भजन करता ती कोरिया. शीतांशु म्हणच तरी सगळे कल आतांत आयली रस आयलो अष्टमूर्ती उपासन करतना तशी करतात ना. पंचमहाभूताचें अनुसंधान करून शरिरांत पृथ्वी तत्व आसा तशीचे भायर पृथ्वी तत्व आसा. डोंट गो टू दी एलिमेंट्स एंड क्रोमोझोम्स एंड ऑल दॅट. पृथ्वी तत्व विच गिव्ह स्टेबिलिटी पार्थिव म्हणटा ती त्या शरिरांतूय आसा गिविंग स्टेबिलिटी फॉर्म टू माय बॉडी भायरूय आसा. सो तें एक तत्व आसा सो भितर भायर केल्लें एकची जलतत्व पंचमहाभूत थंय आकाश तत्व थंय येवचें जाता. स्पेस विच दिस बॉडी होल्ड्स एंड द वास्टनेस ऑफ स्पेस इट इज ओनली स्पेस. इफ माय बॉडी शिफ्ट्स इट इज स्टील ओके सो टू से ऑक्युपाइंग स्पेस बट द स्पेस इज ऑलवेज देर. The space doesn't shift. तशी एक फिजिकल हंतू पंचमहाभूताचे सूक्ष्म चिंतन करून we prepare ourselves for that leap. Then you are stuck in your mental okay विचार करचे म्हाका क्षमता आसा at the cosmic level सूर्य आसा but that's not all. I'm not just a computer. भावना म्हज्या इमोशन्स आसा ती चंद्र आसा तशी. मागीर कलें exhausted. You defined, identified everything perceivable, conceivable. There is a Sakshi. This is all anubhavantyatale and haan vingadas. I perceive this because this keeps changing and I am the unchanging, relatively unchanging witness. So also in the cosmos there is an unchanging witness, that is Ishvara. Just as I said there is no difference between this Prithvi Tattva and that Prithvi Tattva. Tattva is the same. So also what is the difference between Aham Malala and त्वं म्हणलेलें उपाधि भेद मात्र उपाधि सोळ्यार ऐक्य अद्वैत स्थापना. उपासनेन सुद्दां वी आर मुवींग टुवर्ड्स दॅट. सो शीतांश शोभित कलस थंय हांग म्हणल्या रिमाइंडिंग यू उपासनेन तूं रसता माधुर्य मनाचें एक इमोशनल कॉन्टेंट म्हणटा ती थंय वी ब्रिंग द सेम एलिमेंट हियर. देर इज ब्युटी बट हार्शनेस द ग्लेअर द कल्लें एक दर्प म्हणटा ती एक मुकुटाच ना थंय ते शीतांश आशिल्लें ते एक ग्रेस आयलें एक शरण वचची अर्हता आसा खंय नव्हे. त्या मुकुटार तो चंद्रमा येवन बसलो नव्हे शापग्रस्त इतलें पुण्या वर म्हणून. सो तशी सुद्दां तो शरण दितलो आनी ही एफर्टलेसली मेक्स इट अ आभूषण ऑफ हिज ओन. वॉट इज
thrown away or discarded or threatened and all that, तशी सण वचून ताज्यांत रक्षण घेवन they become his abhushana. आणि तागलकल स्टॅचर असं, it is not enhanced by it, but the way he uses it, it brings to our mind, बापरे, शिव तत्व is beyond आमगेले पॉझिटिव्ह and नेगेटिव्ह म्हणलें सुद्धा वय ना. भस्म धारण कोण घेत, मग चिता भस्म लेप कोण घेऊन सांगता तुमगेल हें लाईफ असं आणि मग डेथ म्हणून असं. आय एम बियॉन्ड दॅट, आय कॅन डान्स देर, पण हम भस्म धारण कोण घेत. दॅट इज द शिव तत्व. कॉन्स्टंटली ब्रिंग टू योर माइंड ऑल दिस, वेदर यू आर सीइंग मैरी विजुअलाइजिंग द रौद्र रूप सा और ते अत्यंत विरक्तिपूर्ण रूप से ईश्वर आले, और हंग राजराजेश्वर जावन मुकुट आणि सुसज्जित रूप सुद्दां असल्यारी गुणान सुद्दां तागेलें आराधन करूं जाता. आनी निर्गुण तो आसा म्हणटा थंय आमी पावचें, वेर ऐक्य जाता. गुणांत मात्र घेवन देवाल आराधन केल्यारी कंपेरिजन इज इनएविटेबल. तूं सर्वशक्तिमान आसा, हांव अल्पशक्तिमान. मगल अल्पशक्ती हांव सोडता आनी तुगेल आय एम नॉट कल म्हणत इंटिमिडेटेड बाय युअर सर्वशक्तिमत्व, बिकॉज I belong to you. Other than you there is nothing for me, and finally other than you there is nothing. So you हांव म्हण सुद्दां वरना ऐक्य. शीतांशु शोभित किरीट विराजमानं भाले क्षण अनल विशोषित पंचबाणम. भाल ईक्षण, भाल नेत्र जावन असं ललाटार तागेले एक तृतीय नेत्र स, तशी भाले क्षणता तज निर्मित एक क्षणा खातीर अनल अग्नी प्रकट जालेली, आणि त्या अग्नीने पंचबाण 5 तशी देवीले पंचतन्मात्र सहायका असं. पंचतन्मात्र सहायका वय ना वय ललिता सहस्रनाम तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रसगंध आमगेलकल आमी ग्रहण करता ती तां प्रस्तुत करून सृष्टी निर्माण करतली ती तिगल राजराजेश्वरी. आपणाल एक खुशीन करतल ती राजराजेश्वरी. हो पंचबाण मेरी कामदेव शब्द स्पर्श रूप रसगंध घेवन मनाक आकृष्ट कोण बहिर्मुख करतलो कामदेव. तागलकल जल हालत कलें ताका जोडून घालें. भाल ईक्षण तृतीय नेत्राच अनल अग्नीने विशोषित विशेष रूपेण शोषित मग रिड्यूस टू ॲशेस सम्माची जळोवन घालें. कोणकी कोणाक ईश्वराने कोणाक पंचबाणम दॅट इज कामदेवाक. तशी ईश्वराला हांव आराधन करता. आमगेर जिवनांतू उपासन करचे शिनमिती आमकां शिव काम करतलो तो तागेल आराधना आमी करता ती रसता याव बट शिव परक जावा म्हूण ती आमी प्रार्थन करता ती. आनी मागीर उत्तरोत्तर प्रगती जातना ध्यान आनी करतना रसा स्वादा परे वचून ऐक्य स्थापित जावो. थंय तो कामदहन करतलो वस्तुतः जाता. परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृतचक्षुः अमृतत्वमिच्छन्. अमृतत्व जावं का म्हळ्यार आपणा खंयचे एक लोकविशेशान पेटोवनाक देवा तुमल हृदयांत असो आत्तांच म्हाका तुगेलो बोध जावन म्हळ्यार म्हाका अमृतत्व प्राप्त जाता. आय वॉज नेवर टच्ड बाय दिस गुणात्मक एक प्रकृती असं त्यांचे अमृतत्व पूर्ण बोध. आणि हे स्वयंभूने आपणाल एक खुशीन तूं परांची खाणी एकल इंद्रिय खाणी इंद्रिय आसा ती ते बहिर्मुख केल्या ती जिवा खातीर. तस्मात परांग पशीन अंतरात्मा म्हणून भायरचे मात्र दिसता अंतरात्माचे बोध जायना जिवाक. कोण साधक धीर म्हणटा ती बुद्धी प्रयोग कोरन अमृतत्व इच्छन आवृत चक्षु जावन विड्रॉईंग हिज सेन्सेस. मग तुम्ही ध्यानन करतना कशें करता ती तशी कोरन अमृतत्व इच्छन तजमिती ऐक्ष तो पळयता हें आत्मतत्व म्हणून तें आमी करूंक वता ती. सो भायर एक शिवसंकल्प दवरून व्यवहार सेव करता ती ताज्यान एक बल मेळटा क्लॅरिटी येता धैर्यपूर्वक काम करचें जाता उत्तरोत्तर प्रगती जाता. आय कॅन इन्वॉल्व माय सेल्फ, आय कॅन गेट
involved, I can be lured into all squabbles. Otherwise, fearlessness mak melta sa, so I can rise above it and deal with it. Wait, things will fall into place if I take correct decisions, if I take the, say the correct things, my confidence yatta. We lose the cunningness, but we don't become fools. We know when to detach, bear with it. And then make a difference when you have the occasion and the opportunity. Then you don't slip. अयो आता म्हण काशेल्लें जाल्यार एकल जातालें म्हण तशें कॅल्क्युलेशन परत फुस सेव जायना. सो तितलें एक धैर्य वाडयतच विथ ईच एक्सपेरिमेंट. इट्स ऑल इंटरनल. आई डोंट हैव टू गो इन टू स्पेसिफिक. एवरी साधका हैज टू पास थ्रू दिस. Especially a group on Kartasleri, there are abundant opportunities for this abhiti to be felt as you rise. Not that there is panic. If you just try your laukik vijnana manatati and intelligence and what you have learned the hard way and cunningness, you will be still in that dharra. This is a different situation. Ya sannidhintam kartasati, I'll rise about it. Let me take one step. Instinctive kastash kelena hashkur kachi. No, there are better ways. She give yourself an opportunity, you'll rise. Tashi karta chami magiri. When we sit, we draw in the senses, don't see shunya there, we visualize. Still the avrata chakshuzalala at an intermediate stage, we are visualizing. I have dealt intelligently. Result may not have been very favorable to this particular jiva, but now this particular jiva is dealing with Shiva, not with Vyavahara. So now this particular jiva is selecting whatever is good, visualizing Guru Sanidhya, Aradhya Devata, Parikraman, Aarti Ketli, all those wonderful things with the Avrata Chakshu. Then even that form visualization is not required. Manapada mantra zapantu praveshata. Tivra gatin mantra zap jata sa. Breathing is happening very gently whenever you are aware of it. No tense, no holding of breath. Tashizatana नादान्त्वता मध्यमान्तान् पश्यन्तीन्त्वता ध्यान लागू सुरजता. Then ईश्वरानुग्रहान समाधि मुखार्यक्तन्ते. So तशी भालेक्षण अनल विशोषित पंचबाणम आमगेल स्तरारी पहिले आमकां शिव काम कोर न्हू तूं आसची निष्काम म्हूण दाखयतलो देव मगल आराध्य तागेल हांव भजन करता. नागाधिपार्चित भासुर कर्णपूरम. नागाधिप आरचित भासुर कर्णपूरम. नागाधिप अधिप जावन आशिल्ले नागांतू श्रेष्ठ जावन आशिल्ले नागां द्वारा आरचित. They have not been beaten into म्हणटा ती gold कशी. It has to be fashioned into an ornament. तापोनु हें कोरनु सण मेल्ट कोरन सण कोरका पड़ता है. नाग जीवित नाग सती वृश्चिक इत्यादि. They form the कर्ण कुंडल of ईश्वर. ईश्वर आभूषण सुद्धा कशी एक दिकान एक नाग असं सान आणि एक दिकान एक वृश्चिक असं. आमगेल भवानी शंकर देव शिवलिंग दक्षिणामूर्ती. शिवलिंगाचें आराधन करना फुडें गुरुरूपेण तुमच्या आयला म्हूण आराधन करना फुडें परत मुख आनी त्या भांगराच्यान आमी कल घालता ती नाग इत्यादी. ते मुखांत तुमी पळयतली दॅट इज बीन डन अकॉर्डिंग टू दिस. एक वृश्चिक एक कर्ण आनी नागाधिप म्हणल्यार ते नाग सुद्दां तगल तीनशी आरचित. दे फॉर्म इन टू दॅट एंड बिकम अ ब्युटिफूल ऑर्नमेंट फॉर हिज इयर्स. तशी जावन आशिल्लो ईश्वराल हांव भजन करता. सो तो समाधिस्त आसल्यासय ती खंय शरण येवं दे हॅव क्रॉल्ड ऑल ओवर हिज बॉडी. ही इज मस्ट. देन दे से वाय कांट आय प्रिटेंड आय एम एन एनहॅन्समेंट म्हूण दे बिकम हिज ऑर्नमेंट्स ऑल्सो. मालाज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर. सो आनी खंयकी वचून एक कर्णकुंडल जावन बसला घुमटे हें करून तागल शोभा. कल आमकां भय 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 दिसता नाका म्हूण दिसता. तशी ताका अमंगल्यम शीलम तव भवतु आसा नामैवमखिलम तथापि स्मर्तॄणाम हे वरद परम मंगलमसी. शिव महिम्न स्तोत्रांतू तुगल मारी तुगल एक वेशभूषान पडिल्या सगळं मंगलाची आसा केल्याक तुगल एक नामस्मरण केल्यार शिवनाम जप केल्यार परम मंगल असं तूं स्मर्तॄणाम तुगेलें जप करतल स्मरण करतल भजन करतल लोकां खातीर अमंगलां तूं काडतल असं हाजे बरें जावन असं
परम मंगल जावन आसा तूं तुगेलें कोण स्मरण करता जप करता तुगेलें शिवनामाचें चिंतन करता म्हणून शिव महिम्न स्तोत्रांत सांगलें. सो हांगा ऑल दीज एलिमेंट्स हॅव कम. कामदहन करतलो नागन तागेलें आभूषण जावन बसल्यां ती तशी वाराणसी पुरपतीम भज विश्वनाथम पंचाननम दुरितमत्तमतंगजानां नागांतकम धनुजपुंगवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजरावटीनां जराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं पंचाननं सद्योजात वामदेव घोर तत्पुरुष ईशान. हे 5 मुखाचें हे शिवतत्वाचें चिंतन करतना रुपांतू खंयचेय रुपांत करतना एकमुखी असो उमा समेत जावन आशिल्लो असो दक्षिणामुर्ती शिवलिंग नटराज अथवा पंचानन. पंचानन म्हणजे भितर सिंह एक पंचानन आनी पंचपात्र आसता तशी एक्सपॅन्डेड. सो पंचानन सगळें किंग ऑफ वॉट एवर आय सर्वे म्हळ्यार भिवन अशी पळयतलो राय सो म्हणटा ती पंचानन सिंह इन द फॉरेस्ट. आनी हा पंचानन तशीच सुप्रीम एट द सेम टायम स्पेसिफीक 5 म्हळ्यार सृश्टी स्थिती लय निग्रह करतलो तो देव. आमकां सृश्टी करता जर निग्रह मगल हातांत ना संहार करतलो आनी कोणें जाय तुगेल केलें तितल्यांची पोर्टफोलियो दॅट इज नॉट इनफ. सगळें आपणाल वशांत दवरतलो पंचकृत्य जावन आपणाल अधीन आशिल्लो पंचानन. सो ईच फेस रिप्रेजेंट्स 1 कृत्य. तशी जावन आशिल्ली पंचानन तूं रायो राजाधिराज महादेव तुगेलें भजन करता पंचाननम दुरितमत्त मतंगजानां. असो गज हस्ती मतगज म्हरीत हस्ती कशी दुरितमत्त मतंगज 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 म्हळ्यार हस्तीची एलिफंट अगेन मतंगज कशी एलिफंट मतंगज दुरितमत्त दुरितान मत्त जाले उन्मत्त जालेले अहंकाराने दुरीत सूर जाता. दक्षान केलेले वरे ती इतलं ताका एक ह्यान जालें आपण इतलं सण करता असं सृष्टी इत्यादी हवन चलता असं ती धाव येता ती पळोवच्याक सदस्य ऋषीगण इत्यादी अशी सामान्य लोक सुद्दां न्ही. कोण तो शिव म्हणलो जावई बापू ताका मापयना म्हणून दक्षाण एक आपणाल दर्प प्रकट केलेलें कल सगळें. सो तशें एक दर्पान मागीर अनर्थक जावचें. सो दुरीत आमी ती अशिव चिंतन केलेलें मी ती एक माद आयिल्लो अहंकार वाडून क्रियांत वचूलो. अहंकार दुरीत घोटाळ केलेलो शिवचिंतन सोडलें शिवनिंद सूर जाली दुरीत जावचें आसुलें रॉंग कार्य सूर जालें. तशी एक मद म्हणटा ती इन्फ्यूज तशी मदान तूं उन्मत्त जावन एकाच एक करतले हांवें केलें मतंगज आसा ती हस्ती आसा ती खलास अंतक जावन आसा अंतक मागीर येता नागांतक जावन आसा. सो दुरीत मत्त मतंगज म्हळ्यार गजासूर फॉर इन्स्टन्स उत्पन्न जालेलो तागेलें हनन कोरून तांचे ते चर्म धारण केलेलो ईश्वर. तशीच नाग सुद्दां उन्मत्त जावन दुष्कृत्य कोण सूर केलेलें की तवळ ईश्वरान प्रकट जावन तांगेलो नाश केल्लो. त्या आख्यायिकान घेवन हे शब्द बट हे मतंगज कलस ताजेर विचार करीत. मत मत म्हणटा ती मतीचे मानसीक संकल्प इत्यादी. मतंगज पहिले एक इच्छा जाता इच्छा जावन संकल्प जाता संकल्प जावन क्रियांतूं प्रवृत्त जाता ती त्या स्तरारी हें दुरीत केलेलें मी ती संस्कार वासना म्हणटा ती. ईश्वरानुग्रहात पुंसां अद्वैत वासना आनी कुकर्म निर्मित कुवासना. सो कितली जन्म भोगल्यान ते आमी तांतूं सुमार कुकर्म जाल्ल्या. सो ताजे वासना कलस त्या वासन घेवन विचार जातना
विचित्र विचित्र विचार जालेले मित्री, विचित्र विचित्र इच्छा उत्पन्न जाली आनी मागीर त्या इच्छा पुर्तीन तूं प्रवृत्त जालें चित्त जस्ट थंय तुका डिफ्लेक्ट करून सोडतलो. मतंगज मती घेवन संकल्प कोरून इच्छा निर्माण कोरून कार्यांतू प्रवृत्त जातना साधकाने स्टील तो साधक जाल्लें त्या शिवचिंतन करता आशिल्ली मिती ही डिफ्लेक्ट्स दॅट एंड ब्रिंग्स गुड वासनाज एंड एसिस्ट्स द साधका. अर्थ जाता बिफोर इट इज ट्रांसलेटेड इन टू एक्शन इवन एट दॅट लेवल तागेलें एक रक्षण मेळटा. तशी रक्षण करतलो हो ईश्वरू, ताका आमी शरण वता. ती मतंगज उत्पन्न जालेलें संकल्पान उत्पन्न जालेलें केल्लें इच्छा आनी कार्य नॉट येट ट्रांसलेटेड इन टू एक्शन बट उत्पन्न जातनाची कार्यान्वयन जावंचे त्या स्तरार सुद्दां तो रक्षण करून सत्कार्यांत लायता. तशी ईश्वराला आमी भजन करता. ती दुरित मत्त मेरी बॉर्न ऑफ कुकर्म असो संस्कार असो ती दुख्खांतू कोपांतू असो तें सगळें ताज्यान मागीर एक प्रेरित जावन एक साधक सन्मार्गार्थानू आनी खंय वच गाडी तशी संभावना असल्यार प्रार्थना केलेल्याक तो परिस्थिती हाणू अथवा बोध दिवन मार्गदर्शन करून रक्षण करतलो. आख्यायिका विंगड आनी वस्तुतः आमी एप्लाय करतना रियलायज दॅट. अर्थ जाता असो कळ्ळें मॅरी हांव म्हाका कळटा असो हांव केल्लें आनी आमगेलो हो अनुभव हें घेवन आमी वेवहार करता. ती वेर वी एक्सेप्ट अकाउंटेबली आय हॅव डन दीस इत्यादी गूड बॅड दॅट इज सेकंडरी. हांव केल्लें म्हणून आतां इवन अकॉर्डिंग टू युअर लेटेस्ट केल्लें सकायट्री एंड ऑल एक्शन हॅज हॅपन्ड एंड देन द कॉन्शियस एलिमेंट म्हणटा दे डोंट डिफायन इट एज जीव ऑर समथींग देन इट सेज आय हॅव डन इट. ते कल जाता विंगड खबरी. सो तशी हांव अहंकार म्हणटस बिफोर दी पर्सन इज अवेर ऑल्सो एक्शन जाता आसता. सो एट दॅट क्रिटिकल जंक्चर बिकॉज वी हॅव बीन डुईंग स्मरणा करेक्टली मध्यमा पश्यंती स्तरा थंय जप द करेक्शन्स द गायडन्स द प्रोटेक्शन कॅन कम. सूक्ष्मात सूक्ष्म प्रोटेक्शन दितलो. ते दुरित मत्त गज कलस आनी गज मतंग गज इच्छा घेवन कार्य प्रवृत्त जावचे पयलीं सुद्दां एक प्रोटेक्शन दितलो ईश्वरू म्हण अत्यंत सूक्ष्म चिंतन करा. ती जप करता आयल्यांत मागीर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. मेक सेन्स की नथींग मेड सेन्स. सिंपल कीप इट सिंपल. सो तशी मगल इच्छा बरी जावंका वासन बरी जावंका जाल्यार तांतू बरेपण आनी क्रियान्वयन जातना मार्गदर्शन आनी हांव आतां केल्लें आतां मगल रक्षण करी तें सगळीं म्हणटा. ती करची पयलींची आनी करतन रक्षण करी साधक म्हणटा. मागीर पळया. सो तशी प्रार्थना करतल साधकाक एक आश्वासन हांगा दुरित मत्त मतंग जानाम हनन करतलो अंतक जावन आशिल्लो. नागांतक दुष्ट नागांगेल नाश करतलो. नाग आभूषण घालून घेतल्यान ताणें धारण केल्यान ती स्विकार केल्या कोण ताज्यान शरण आयिल्लो नाग. सो आमगेल नाग आमगेल शक्ती अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत कॉस्मिक शक्ती म्हणून येद सिद्ध्य म्हणून येद ताणें तागेल आभूषण जावन आसा ती ताज्यान शरण येवन तागेल अलंकार जाल्ल्यान ती दुश्ट शक्ती आसता ती तांगेल हनन करतलो. नागांतक जावन आशिल्लो गजासूर असो दुश्ट आनी स्पश्ट जाता धनुज पुंगव पन्नगानाम. धनुज असुर श्रेष्ठ असुरांगेलें पन्नगानाम अंतक जावन असो तांगल्यागी नागन आसा ती ते दुश्ट शक्ती रिप्रेजेंटींग वायट करूंक डिस्ट्रॉय करूंक बरें केलें अशीं जाल्यार खुशीच तांकां. तशी तांगेल शक्ती हनन करूंक नागांतक जावन आसा आनी दुरित मत्त मतंगजानाम अंतक जावन आशिल्लो ईश्वरू तागेल आमी शरण वता. ती साधकांतू पोटेंशियल विच इज देर इज एन इमिनंट पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग कायनेटीक त्या वेळार ते दुश्ट हनन करतलो. रक्षण केल्लें म्हणटा जस्ट एवर्टेड एन एक्सिडेंट म्हळ्यार वॉट अ रिलीफ यू गेट.
So nice to realize suddenly there is something, presence which you have been craving for, trying to invoke, that is helping you, guiding you. It may be an external source, it may be an internal sudden understanding, clarity, which stops you from making a silly mistake. Ityadi aile accept it as a sign of grace. Why na? आपण वचून थंय राबलीं, बस लास्ट बस वचून कलकोर कामूण कळ्ळी, पण ह्यार कोण की आयलें परिचित कारान तूं या पाचे यो मामा हांवर थंय वता असो म्हूण मोठान थंयलें धन्य हांव म्हूण तितली करता ती अशी स्फुरीत जाता आसतात. वाय डोंट यू एक्सेप्ट दॅट मोर प्रॅक्टिकल, मोर इमिडिएट अँड डेफिनेट साइन ऑफ अनुग्रह. वय की ना आपणा ल्हान तूं डेवलप दैट सूक्ष्मता. If you are willing for the transformation, you will detect it. Otherwise, you will be blind to that also. You will argue with that also. Say, no, I want to do this. So when you are receptive, you will recognize this, and then more and more intimations, then it will become a Shashwat presence. Really working with you. Guru Makashi, who walks with you maybe a step ahead. So tashi amka ek sanidhyacha anubhav jata ek sukshma starari. And ma nagan takai jaun sa दुष्ट शक्ति कलसती तांगेले नाश करता. इट कैन बी मैसिव लाइक अ गजा, इट कैन बी वेरी सटल बट स्लिथरी एंड वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प एंड डिस्ट्रॉय. तशी नागांक सुद्दां दुष्ट नागांक खलास करतलो तो ईश्वरू. सो सटलर और ऑल एज नो ही कैन डील विथ इट. तशी अंतःकरण थानो प्रेरित जावन तो आमकां मार्गदर्शन करतलो आनी आमकां फीबल आमगेले टेम्स आसा ती अंतर्मुख जावचें. तांतू रसत दिवन मागीर आपणांतूच लीन करून घेतलो मनाक हांव म्हणेल ही भावना. तशी विश्वनाथाल हांव भजन करतस. दावानलम मरण शोक शोक जराट वीनाम अटवीम एक जंगल. टनकरचें स्थान म्हणोट घना जंगल बट स्टील adequately dangerous. It's not just your garden. So tashiz hantu davaanalam marana shoka jarata veenam. Samsar matanche marana shoka dukkha. Desperately we try to keep it at bay, but it is inevitable. Jatasya hi dhruvor mrityuh. So tashastana still we lead a life. We have to maintain our sanity and look for good. But life is, it may be 50, 100, whatever. Titlenchi. Then what? No. दावानल जावन हें जरण मरण आनी हेंका एक चक्कर असं तें भस्म करून घालतलो. बस वेक अप. यू आर इटर्नल. यू आर नेवर टच्ड बाय दिस. यू नेवर वर म्हूण बोध दितलो तो तानेच दिव्यद. अर्थ जाता आसा when we define hen dukkha nakka, hen dukkha, I don't want it, you appeal to God. When you listen to God, He comes as Guru and He says you are never touched by it. And that realization we want. And we have a right to it. And we can make the grade also. Kanche Sant Mahapurushal Padelyari, they have walked this path. Yena Gata Sarasanta, let me walk that path, let me tread on that same path. Suddenly we are Athamata se eka cheka, but I should aspire. So I'll get up early in the morning, I'll do my japa, we start making resolutions as though that's something very different. They have also walked along this, they have also faced the same doubts, delusions, whatever. They have made the grade, so can I. Muntashi eka conviction hadaka. Even bring that to your level. Doable, attainable. If I start walking, I'll attain mun kor na kati. So then, kal korchayan zaina, same thing. Man anjab katan man lagana. After 25 years, same question I'll ask. Have you made any attempts? Nimgung ka pradha. Vai ke na? So we are doing it. Yes, we are progressing palpably. Strengthen that resolve. It is just acknowledgement of grace. Resolve, Sindhan Kartana. Feel that I am developing that sensitivity. Initially it is very frightening, it is painful, it's fearful, but I'm letting down my defenses. No, He is there and He is just wanting you to feel your bas. Untouched by this. So swiftly, eka, doni, tini pantha attempts kelar in small things, the eka kalas manata yatta jivaka. And then it becomes easier. Makes sense? Why na me? Kalle eka shikchasle skill set hai. Pantha varn galna hai, magir high sound galna hai, magir you can cook nicely gomte go. Kal mir pachi shabdu high sound galna hai.
सगळें केलें म्हाका दवरतना मात्र ऊनच म्हण भाजाक्कान घालें पळय यू लर्न केलें ग्लोव्ज घालून घेतलें एक वस्त्र घालून लास्ट थंय सो तशी एक कला हगूर हगूर येता आफ्टर क्वायट नॉट रिपीटेड न्यू मिस्टेक्स बट स्टील यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स एंड फायनली वाव शेफ सो तशी सेम हगूर करताची डेअर टू ओवरकम दॅट एंड ओरिएंटेशन इज दिस स्किल सेट वाढता सो डोंट गेट स्टक देर ऑल्सो प्रशंस करतात लोक ओके थँक्यू व्हेरी ग्रेटफूल आनी हांव कर न्ही दामान कोणी हांवें म्हूण काम म्हणना थँक्यू बट इंटरनली एक्नॉलेज आय नो हू इज मेकिंग दीस हॅपन थँक्स सो तशी मरण शोक जराटवीनां दावानलस इट्स नॉट इन फेजेस और समथिंग लायक दॅट कंप्लीट annihilation and that can only come when there is पूर्ण शिवोहम हें ज्ञान तशी कोण दितलो मोक्ष सुद्दां तुमचें सामर्थ्य आशिल्लो पयलीं मार्गदर्शन रक्षण perceived obstacles big or very very cunning हनन करतलो मार्गदर्शन प्रोटेक्शन इवन बिफोर इट इज एक आमगेल चूक जावची पयलेंची तितून सुद्दां करतलो अनंततो गत्वा मोक्ष दितलो ईश्वरानी कल जाय तागेल हांव भजन करता आसा तेजोमयम सगुण निर्गुणमद्वितीयम आनंदकंदम अपराजितम अप्रमेयम नादात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम हम भजन करता विश्वनाथालय विश्व म्हाका विश्वच दिसता जागृत अवस्थेन तूं हें विश्व हाचो नाथ जावन कोणें आसवे तागेलें हांव भजन करता आसा तेजोमयम तागेलें रूप ध्यान करतना प्रयत्न करतना एक डार्क न्ही फील दॅट पयलें अंतर्मुख जातना शुन्याचो अनुभव जाता आसा अगूर तें विज्युअलायज करतना यू आर ट्रान्सपोर्टेड विदीन वेर यू कॅन विज्युअलायज दिव्य लायल्या तितलें एक प्रकाश हिरण्यमय एक आसा सगळें मंटप थंय तो विराजमान जावन आसा तेजोमयम योर एफर्ट्स विज्युअलायजेशन मागीर अनुग्रहान केलें एक तेजाचें आनी अनुभव जाता तें तागेलें फर्स्ट लक्षण ऑफ डिसेंट ऑफ ग्रेस तेजोमयम सगुण निर्गुणमयम अद्वितीयम वेदांतान तूं सांगतना हें न्हय म्हणून एक निर्गुण म्हूण कापडता दॅट निर्गुण इज नॉट अ डेफिनेशन माय इट इज डिफायन्ड दॅट इज लिमिटेड तुमी कल गुण घेवन तुमी एक प्रयत्न करता ती टू अंडरस्टँड एनीथिंग इट इज नॉट टू बी कॉम्प्रिहेंडेड लायक दॅट आगम प्रमाण मात्र वेदांत अध्ययन करतल्यांक अर्थ जातलो ओ सगुण न्हय म्हण निर्गुण वे इफ यू मेक निर्गुण ऑल्सो अ क्वॉलिफिकेशन अ डेफिनेशन नो म्हणूची सगुणय आसा आराधकांक निर्गुणय आसा बट डेफिनेटली नॉट लिमिटेड और डिफायन्ड बाय सगुण और निर्गुण और कॉम्बो ऑफ बोथ डू नॉट ट्राय टू डिफायन सो तशी तें तत्व जावन आशिल्लें सगुण रूपेण आराधन करूं जोडटा अनंततो गत्वा अहम रूपेण निर्गुण दी ऑल परवेजीव ब्रह्मतत्व जावन आशिल्लो ताजे शिवाय आनी कलेना तशी जावन आशिल्लो तो ईश्वरू तागेल आराधना सगुण निर्गुण जावन आशिल्लो तागेल हांव आराधन करता आसा अद्वितीय जावन आशिल्लो आनी खंयचे एक सिद्धांतान तूं पुरुश आसा जो प्रकृती म्हळ्यार सुद्दां आसा द पुरुश इज स्टक प्रकृती अज्ञान वचुलें ओ शिवो हम जो प्रकृती चलता आसा नो हें प्रकृती सुद्दां एक प्रकटन कशी की तुमगेल्या स्वप्नान तूं तुमी कल परसीव करता ती उठायना पडटा तें वर ना म्हाका तशीच यू हॅव गिवन इट एक्झिस्टन्स यू हॅव विड्रॉन संस्कारवश देवाल केले संस्कार म्हणा इन इज एक्झ्युबरन्स तान प्रकट केल्या आनी विड्रॉस कोण व्हरलें तो मात्र व्हरलो देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम तें एक तत्व जावन आशिल्लें तूं तशें आशिल्लें ती अद्वितीयम आनंदकंदम आनंदाचो पूर्ण अनुभव जाता विच वी ट्राय टू एक्स्ट्रिकेट फ्रॉम विशय ताजे बदलाक दिस वेरी सोर्स ऑफ आनंद जावन आसा सो आय हॅव टू से आनंद चितूं आनंदकंद म्हळ्यार आई एम नॉट experiencing that I am that
होता है एक आनंद स निरतिशय आनंद स इट कॅनॉट बी ग्रेडेड वेदांतांतो आनी उपनिषदांतो सांगूक एक प्रयत्न केल्या अमूक व्यक्तीला कितलो आनंद स आनी एकदा तशीच एक युथफूल खंय एनर्जेटीक आनी ताणें राय जाल्यार कसलो आनंद स ब्रह्मलोकांतान वचून श्रेश्ठ जाल्यार ताका कितलो आनंद उत्तरोत्तर ताचे पेक्षा चड ब्रह्मानंद स एक तारतम्य दाखयलें वस्तुतः देर इज नो comparison at all. Kalmari, at every level of ananda, there is fear, some sort of atmananda saphai, shine punye, shashvat, kala, pare zauna shamagal atma sarupa. How did I ever feel I was jiva and subject to all that? Tashi jnana, it's ananda sa, it is incomparable. So तशी आनंद कंद जावन आशिल तूं मगल आत्मस्वरूप तुगल हम भजन करतसा ड्राइव होम दोज वेदांताचे सिद्धांत करलेसा इवन वेन यू गो थ्रू दिस कळणी सगुणाचें आनी रुपाचें करतना फायनली आनंद कंद मकले ग्रेटर आनंद आनंद कंप्लीट आनंद बेरेफ्ट ऑफ एनी शोक मोह इत्यादि आनी शाश्वत तशी जावन आशिल तूं अपराजितम अप्रमेयम अपराजितम पराजित डिफीटेड अपराजित जावन आशिल्लो असुरांगेल हनन करतना देवां पैकी सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्लो मगल सहाय करतना सुद्दां यू आर नॉट गोइंग टू थ्रो अप योर हैंड एंड से कि यू आर नॉट इफेक्टिव और आई कांट हँडल दिस माया शक्ती ही कॅन डिलिवर म्हणटा ती तशी जावन आशिल्लो दी अनडिफीटेड never subjugated by Maya, which is just ekanshena sthita जावन आशिल्ली ती. So aparajita जावन आशिल तो ईश्वरू. At any level you can connect to that aparajita element of Shiva Tattva. I may feel helpless, I may feel I just can't make the grade, but I belong to you, so I will make the grade. Tashi aparajita tu mun khevyada. Again emphasis, obsession with me kami zata when you think of Shiva Tattva. Arthu zata sa kurchin chasta sadhanyentu. Jike chitsad prarabdvasha dukkhasa or kalaji aslyari, we sink into despondence. Again when our better moments reaffirm this truth. That is the truth. So to aparajita zavnasa, no hurdles are unsurmountable for you, and naturally because I belong to you, for me. So हमें बेड़ा पार हो जाएगा, हो रहा है मुंतशे का conviction आता है when you meditate on Shiva is the aparajita, undefeated, undefeatable. अपराजितम अप्रमेयम अप्रमेयम मैं आमगेल कल प्रमाकरणम प्रमाण इत्यादि म्हणता ती शब्द स्पर्श घेवन इंद्रिय घेवन मन घेवन और एक भावनात्मक और कल के एक विजन दिसलें म्हणून तशी त्यान तूं न्हय यू आर मच बियॉन्ड दैट बिकॉज यू आर द परसीवर सो इफ आई देन से आई हैव सीन इज दैट शिवा it's a particular manifestation at a certain level, but that is not the Shiva which we are invoking right now. Thoi magir hai triputi asana and he cannot be perceived. Aham rupena jnanantunche hai parisamapti zatta. Nothing that has to be experienced, and the Jiv Bhav is still maintained. The Jiv Bhav khalasata shivoham matravarta. So he is not known as we are accustomed to know things. In Upasana, yes, we are understanding improves clarity atta ityadi, but final hantu triputi nachte manoj aprameyam nadatmakam आता सांगेल वारी तुमगेल मंत्र कशी अंतर्मुखता वाढू सूर जाता कले एक विज्युअलायझेशनाचो अवलंबन घेवंक का म्हूण पळना एक ते जोश इट्स आता you enjoy ice cream, how does one begin to enjoy ice cream? अकले अर्थ इसमें एक चिके subtlety आईली, you have exposed yourself, you संस्कार आईला, you enjoy good music, Mary. I can understand, I can keep a beat, but you are enjoying what is enjoying good music, my gone, it's worse. So तशीची हांगा
नादात्मकम म्हळ्यार इकल सांगचें, बट तें एक नादाचें अनुसंधान सूर जायना फुडें मंत्र करतना एक विलक्षण आनंदाचो अनुभव जाता. इवन वेन यू आर कॉन्शियस ऑफ, सो टू से, नॉट डिस्टर्ब बट मे बी कॉन्शियस ऑफ द एक्सटर्नल, स्टील तें नादा अनुसंधान जावच्या सूर जायना फुडें मंत्राचे आधार घेवन एक मादकता येता आनी अंतर्मुखता वाडू सूर जाता. इट इज लायक आय डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब. इट स्टार्ट्स विथ युअर व्हेरी बेजीक पॉस्चर, वय की ना. जप करूंक बसली म्हणा फुडें एकदम माळ घेवन बैसूं नाका ती. गेट युअर पोजिशन रायट. ते करेक्ट पॉस्चर आतां कशें बसलें तदनुसार पॉस्चर. इफ आय पुट माय फूट डावन एन द होल बॉडी वेट चेंज जाता. आय मीन I'll have to realign myself. बट तें पॉस्चराची ते करेक्ट जावचे भितर एक अनुसंधान सूर जाता वेर आय डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब म्हणून भावन येता. दॅट इज द मूड ऑफ ध्यान. मागीर तातूंत जप वन सूर जायना फुडें अंतर्मुखता समज नादानुसंधान. सो तो नादात्मक जावन आसा आनी अंतर्मुख करता ओंकार स्वरूप. ओंकार स्वरूप जावन आशिल्लो तोच ईश्वरू तागेलें हांव भजन करता. सकल निष्कलम आत्मरूपम. सकल आनी निष्कल कला समेत आशिल्लो, निर्गुण निराकार म्हणलेले वारी आनी सगुण म्हणलेले वारी. सकल सकल में सगळें और कला समेत जावन आशिल्लो. तागेल विभूती इत्यादी मस्त आसा ती तशें आशिल्लो. और वस्तुतः ताजे शिवाय आनी कले नातिल ती निष्कल जावन आशिल्लो. तागेलें आत्मरूपम. Slowly we are going to the aham rupena taja anubhav courses. So we don't require any defining attributes to understand. I don't require any. Unfortunately I do. I am unhappy and shikur no upadhinta में ग्रस्त सती उपाधि सुटता ना निष्कल है तत्व आत्मरूपेण ग्राह्य जावन आसा. तशी तोची विश्वनाथ हांव तागेल भजन करता आसा. आयकलें गमत आयली किदण जावन असो भाव आसा. मागीर कल करचें जाल्यार की न्ही चान्स मेळ्ळो तो सूर जातालें जाल्यार जपा बसल्यार न्ही मस्त छंचलस मन ऑल. त्यात हांग उपाय दिल्या ती आशां विहाय परिहृत्य परस्य निंदां पापेरथिंच सुनिवार्य मत मनस्समाधौ. Okay, a little too high. Okay, let's make it as gross as possible and then don't try to escape. Applicable है. आशां विहाय. आशा एक पिश्यावारी आशा से हो का चर्चा करना. विहाय त्याग कोण थंड बैसू शीक. ओके, नादात्मक मनी सकल निष्कुल चिके हाई जात मारी. परिहृत्य परस्य निंदां. परस्य निंदां परिहृत्य. Stop doing ninda of others and that ninda continues. जप करू बसल्यार तशीच जातना आनी मित्र मेळ्ळ्यार तिसऱ्या तर निंदा. दॅट इज द मेन. आफ्टर द वेदर आनी थोडें डिस्कशन जायना फुडें मागीर काय जाता तो तशें आसा. बरोवची जाल्यार कोण सूर जाता. परस्य निंदां पळय एवरीबडी दीस इज एप्लिकेबल. डंप इट. दॅट्स ऑल. आनी इफ यू आस्क तातूंत कळटा जो समर तुजें ना कशें जातलें जातकी ना की हें सण करी. परस्य निंदां आशां विहाय परिहृत्य. परितः हृत्य. डिस्कार्ड इट. जातना डिटेक्ट एक जातलें 10% सक्सेस. ट्रिमेंडस. make it 15%, you will feel that peace. Baapre, how much energy was getting wasted. My own whatever lack of success or something, I had to compensate by doing others ninda. तितलेंच ना आनी कल्लें. आपणा इतकलें जाय न्ही जाल्यार हय तो कलें तोय तशीची करून तितलेंच दुसऱ्यांगेर निंदा सूर जाता. कलें कारण न्ही. आपणालेच एक इन्फिरियॉरिटी है. सेल्फ एस्टीम वाडोवच्याक प्रयत्न कले जायना म्हूण दिसल्यार द मायंड गोज इन टू तागल तशें हांव कितलें बुद्धवंत हांव. हांव कॅन सूक्ष्म विश्लेशण म्हाका करूं जाता. आय अंडरस्टँड एवरीथींग. खंय वताच गाडी. ताक पापेक डॉयंक जावन ही मे वेकअप बट यू आर स्टक न्हय. खंय अद्वैत वासना. सो प्रॅक्टिकल स्टार्ट दीस अगेन. बॅक टू दीस. परिहृत्य
परस्य निंदाम. कोणाला निंद करत असत की तो ऐकतस म्हणूची निंद करा ती धैर्य असले अरे अंततोगत्वा ताका कळताची. सो बेटर प्रिपेअर युअर सेल्फ फॉर दोज कॉन्सिक्वेन्सेस ऑल्सो ऑर स्टॉप डुईंग निंदा. एकॉस्ट हिम डायरेक्टली. निंद मा तशी थर्ड पार्टी फुकट मुंगफली खात्याची टी व्ही पळयता तशी निंद करचें बंद करा ती. इट इज जस्ट गोईंग ऑन. लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स चिंतन जाता सान तुमची. डिस्कवर दॅट, स्टॉप दॅट शियर वेस्टेज ऑफ एनर्जी. म्हणून हांगा परिहृत्य परस्य निंदाम. थंय एक धैर्य वाडू सुरू जाता आनी वस्तुतः अभय प्राप्त जाता. पापे रतींच सुनिवार्य. पापे रतीम, पाप कर्मांत रती कलेक इच्छस हें करता तें करता. यू डिफायड एज पाप कर्म. तांतू एक रती आसा, इच्छा आसा, तीव्र सॅटिस्फॅक्शन आसा. सुनिवार्य, सम्यक निवार्य, निवारण करून गिव अप दॅट इन्फॅच्युएशन म्हणटा ते गिव अप दॅट. सो एक तीन हें दिल्या ती तीन स्तरारी. आशाम विहाय, आशा मेरी कले करचें ना अशी आशा, होपफुल आशा म्हणटा ती. छोड़ दो ना यार, कल मेळता असं. और यू नॉट गोइंग टू गेट इट. डोंट कल म्हणटा ती क्लिंग टू नाव विच आर इल्युजन्स ऑर डिल्युशन्स. आशाम विहाय आनी परिहृत्य परस्य निंदान. आनी मागीर पापे रतींच सुनिवार्य मनस्समाधौ. आतां मनस्समाधौ क्रियापद मुखार कले दिसना. सो मनस्समाधौ समाधीन तूं प्रवेशय, तांतू लीन करी मनाक. मन घेवनूच न्हू हें करता ती परस्य निंदा इत्यादी. सो यू हॅव डिनायड इट मनोरथ. जस्ट इच्छस्त कॅल्क्युलेटेड, येस आय वॉन्ट दीस, आय विल वर्क फॉर इट अशी. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. अशीची एक आशकल आसता, इच्छा आसता, अयो तशें जालेलें आसल्यार कितलें बरें हांवें. सो आत्तकल बरें जाता असो तें ग्रहण करची क्षमता ना. होपिंग फॉर समथींग विच इज नॉट लायकली टू हॅपन. तशी आशा सोडूं. इंडल्जन्स, दुसऱ्यांक गेली कुचिंतन करचें सोडल्यार हें खंयच्यान करतात मनान. तितली मनाची एक जबाबदारी कमी जाली. बारें आमकां सहज दिसता तांचो रुची येता हें बंद केल्यार. आनी मागीर दुसरें पापे रतीमची चिकीची अंकुश दवरल म्हूण जाल्यार मनाचें मुक्कल करता. हेंची म्हाका जीवन आशिल्लें तशें. सो तितली एक काडल्यार मनान ती एनर्जी येतली. एंड देन एम्प्लॉय द मायंड करेक्टली. समाधौ प्रवेशय मय्येव मन आधत्स्व. मयि बुद्धिं निवेशय. कशें सांगल्या तें साध्य आसा केन्ना, when these first three are taken care of. Because the same mind which you want to put into samadhi, the same mind which you want to use thinking of God is being wasted in parasya ninda, futile ashas, ichhas, आणि पापांतुरती. हें कशें करचें तें कशें करचें. इतलेक यू डिनाय युअर सेल्फ दॅट नॉट नेसेसरी. हवूर प्रौढता येता येताची द एनर्जी विल बी generated, protected, which was being dissipated, wasted. And then what do you do with that? Now you listen. श्रवण सुरू जातलें वस्तुतः आनी समाधीन तो मन लागतलें. बरें चिंतन जावचें सुरू जाता. मय्येव मन आधत्स्व. चिंतन विंगड आसलें सो द विज्युअलायजेशन एस्पेक्ट विल बिकम वेरी कॉन्क्रीट. आनी मयि बुद्धीन निवेश, समाधीन तो तल्लीन जातलें. तशें सांगलें हांगा. आदौ मागीर पयलें स्वहृत कमल मध्यगतं परेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम. सो कल त्याग करता ते सण त्याग करून मनाक समाधींत लावन पयलें आपणाल्याच हृदय कमलांतू स्वहृत कमल मध्यगतं परेशं वाराणसी जॉग्राफिकल पुरपतिं भज विश्वनाथम. थंय जाता. वॉट इज द डिफरन्स कल, फरक कलो. थंय असं हांगाय असं सर्वत्र असतं. थंय वचून एक पुण्य कमायलें, खुशी जाली आनी जावन मागीर घार येवन बैसना फुडें यो थंय असं म्हणलें हांगाच तूं म्हण ध्यान करून स्वहृत कमले तशीच त्याच परेशाल ध्यान करून बस भज ताका सेवन करी. नॉट डेस्परेटली कॉलिंग आउट. एक पण जाताच का, बट एक्चुअली वेन ही इज रिस्पॉन्डिंग लर्न टू लिसन टू हिम. Nata Rupenta, first he will speak. Then he will say, I don't need words or some sound to communicate also. Then silence and Dakshinamurti Rupena Jnana Pradhan Karta.
एनवलप ने एनगल्फ यू, तशी जावं स्वहृत कमली. अर्थ जाता असा. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, षड्रिपू काही वय नव्हे. गीतेन कल सांगल्या तीन है नरकस्य द्वारम. काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव. काम, क्रोधस्तथा लोभ, तस्माद एतत्त्रयं त्यजेत. हैं गारंटीड. दे आर दी डोरवेज, पोर्टल्स टू नरक ओनली. काम, क्रोध, लोभ म्हणून सांगल्या. बट आम्ही पळयत ती एक प्रौढ याना पुढे साधक केन्ना शिष्य जावच्याक सेव करता. काम, क्रोध, लोभ ओके. मोह, मद, मात्सर्य कलस, दे आर दी मोस्ट डेंजरस. काम, बी केअरफुल. क्रोध कळता कोपून जो हें तें म्हणून. मोह, मद आनी मात्सर्य हें इतल्यान तो खतरनाक आसा ती. कल्याक हांगसर आतां आयली स्टेशनारी ट्रेन पळयन जस्ट इन टायम म्हणून बसली आनी मागीर पळयलें इट इज लीडिंग यू समवेर एल्स एंड फॉर द नेक्स्ट 6 hours यू आर देर. यू वॉन्टेड टू गो नॉर्थ, यू आर गोइंग टू लँड अप. दीज अदर 3 मोह, मद, मात्सर्य आर दैट डिसेप्टिव. काम, क्रोध, लोभ पण यू कैन आइडेंटिफाई एंड प्रॉबेबली अलर्ट योर सेल्फ. मोह, मद, मात्सर्य यू हैव टू इन्वोक इन. ते पहिल्याने मत्त मतंगजानाम असं ते उत्पन्न जावनचे पयलींची गाईड मी. दिस इज नॉट माय ट्रेन, दिस इज नॉट गोइंग टू गो टू वेर आय वॉन्ट टू गो, इट इज गोइंग इन दी ऑपोजिट डिरेक्शन. है ना. मैं काम, क्रोध, लोभ तस्मात एतत्त्रयं त्यजेत. बट सूक्ष्म जातना आणि सेव करतना स्पेशली विशेष आम्ही पळयल्या परत परत विघ्न येतात साधकांक विच दे instinctively deny. That is where the ahankara is feeling threatened and it clings on. Moha, mada, matsarya. Matsarya में दूसरा बरे जाल्यार सहन करचना. I don't need to elaborate. So give up that. I don't need to. Again, kale bar zalyari and tugal gunu, then don't get troubled by the personality and don't start comparing and feel low and then go into ninda. So matsarya mantati. Mada, I don't need to. To protect yourself, no, I am also good. Ani hurt asuzata. Mada. Ani moha magiri. So these are the subtler ripus. A sadhaka, as she progresses, has to be more and more aware of and seek divine help so that intuitively or instinctively at least I recognize it as it is sprouting and I can deal with it. And definitely may I not indulge in trying to justify it. So tikl eka prarthana korna me स्वहृत कमल मध्यगतम परेशम तगिल भजन करता थी. आशाम विहाय परिहृत्य परस्य निंदाम पापे रतिंच सुनिवार्य मनः समाधौ आदौ खै स्वहृत कमल मध्यगतम परेशम तम एव विश्वनाथम काशीपुरी स्थित विश्वनाथम हृदय कमले एव अहम भजे. रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं. रागादिदोषरहितं. राग इत्यादि राग आदि दोष कोणांत नाती तशी विश्वनाथाला हांव भजन करता. स्वजनानुरागम आपणा जनां प्रति एक प्रीती दवरतलो, वात्सल्य आशिल्लो, अनुग्रह करतलो विश्वनाथाला हांव भजन करता. वैराग्य शांती निलयम. तागेल स्पर्श जाता म्हणजे भितरी वैराग्य येता, मनांत एक शांती येता. अगेन लक्षणास palpable, acceptable and yes, lakshanas that one is progressing on the spiritual path. एकले झलक जाली, एकल की आयकलें, दृष्टांत जालें, मे बी इंडिकेशन्स, बट इनवेरिएबली ते प्रश्न चेक केल्यार यू विल गेट अ करेक्ट है. इट इज अ वॉर्निंग म्हणून एक फन जाता. इट मे लुक गुड or something may be very frightening, but it may be some great upheaval where you cross a certain threshold. So it's very deceptive. Whereas this
वैराग्य सस्टेन्ड जातं, असं अलम म्हणलेलं आहे, शांत जातं मन, है की ना, अभय मिळतं असं, वेर आय कॅन वर्क मोर इफेक्टिवली विदाउट फियरफुली गोईंग अबाउट लाईफ म्हणतात ते. दीज आर द acceptable lakshanas of progress on the spiritual path. Nilayam zaunasa, vairagya shanti nilayam, and it is leading us to the hridayastha paresham. So as we approach him, naturally tagal ek sanidhyantu ani tagal anubhav jata. So hai gun amchantu anubhav ami koru sur kartati. Finally he is the abode manta, the source of vairagya and shanti. गिरिजा सहायम, आता तो गिरिजाल सहाय करतलो, और ही हू इज असिस्टेड बाय गिरिजा खंयचे अर्थ घेवया द देवी सृष्टी करता तिगल अधिष्ठान तो जावनस, ही गिव्स दॅट फंडमेंटल बेस, आनी थंथानो मार हें प्रकटन सुरू जाता. देन शी डिजॉल्व्स इनटू हिम, शिवशक्ती ऐक्य. अथवा तागल कलिच्छस त्या एक अनुभव करो का देवी कार्य करतस, तागल सहाय करतस. टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ शक्ति इज रिक्वायर्ड. फॉर शक्ति टू एक्सप्रेस हरसेल्फ शी रिक्वायर्स अ बेस, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय शिवा. सो परस्पर आधार जातचे त्या एक अन्योन्यता संबंधस, तशी जावन गिरिजा सहाय जावन आशिल्लो, सहाय जावन आशिल्लो, सहायक जावन आशिल्लो, तिलकल सहाय घेतलो. ताका परेशम विश्वनाथम अहम भजे, माधुर्य धैर्य सुभगम. साधकाल जीवनांतू माधुर्य रूपेण प्रकट जातालो, कर्कशता वतली, तागल अंतःकरणाचा अनुभव आणि तागल व्यवहारांतूय ते माधुर्य दिसून सूर जातलें. धैर्य दिसून सूर जातलें. सुभग एक भग म्हणटा ती ऐश्वर्य त्याज प्रकट जावच्या सूर जातलें जीवनांतू. केन्ना हागेल भजन केल्यार कल्याक माधुर्य धैर्य सुभगम जावन तो अधिष्ठान तेजें, स्रोत ताजो. नॅचरली वेन यू अप्रोच हिम समथिंग विल रब ऑफ ऑन यू ऑल्सो. तशी एक गुण है येवच्या सूर जाता ती दिव्य संपत सरलतया येवच्या सूर जाता साधकांतू. गरलाभिरामम, परत तें कसलें हें साधन करतना एक त्रास आसा आनी फील थ्रेटन वॉट एवर, तें एक विश अर्पण करता, तें गरलाभिरामम जावन आसा, तागल तें एक आभूषण जाता. तशी तो नीलकंठ विश्वनाथ वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम. साडे 1 जाल्ले. तुमकां सांगचें शिल्की, नेमगुणचें शिल्की हें केलें आतां. सो वी हॅव सक्सेसफुली, I mean I have concluded सक्सेस ऑल तुमी पळयात ती द स्वाध्याय.